अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्यन्तरशुचिः। पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्षाय नमः। जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रित पादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मि सदा पालय मां। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी नारायणी नमोस्तुते। Please like and subscribe my channel. Please share my videos. Thank you so much.